دې to class کې موږ د یوزر د کوم credentials دی په بیس باندې خبرې کوو. راځو موږ د هغې سایډ ته راځو. اول د اپلیکیشن رن کوو، هغې نه بعد باقي بیا سیټینګ کوو چې مطلب مخکې موږ فاردر په دې کې او راځو د ډیټابیس ته. ډیټابیس موږ سره کوم یادی؟ موږ سره د سکول مینجمنټ سیسټم. ډیټابیس کوم دی؟ دا هغه دی سره نه ښکاري. شامل کاپی کړو دا کاپی کړو بیا ډسکنیکټ کړی بیا اٹیچ شو. خدي باره کې موږ دا خبره کړې وه چې یاره موږ اوس د سټوډنټ او د امپلای او د دوی یو یوزر سره بس کوو. موږ ته دا یو ایشو راغلی که ستاسو یاد شي. ټیک ده، دا مسله راته راغلی وه، ډېر زیات موږ ګډوډ کړي چې یاره زه ورسره څه کوم. ټیک ده که نه؟ نو راځو اوس هغه مسله موږ حل کوو چې هغه به سم وي. نو کوم ځای کې چې امپلای دی د یوزر نه یې، دا مخکې موږ د امپلای د سټوډنټ رجسټریشن نه مخکې د سټوډنټ امپلای رجسټریشن نه به څه کوو؟ مخکې وکړو. څنګه کوو؟ دا یوزر به اول رجسټرډ کوو، بیا به د هغې نه بعد که سټاف ټیبل دی که د هغې د یوزر آی ډي به هغې نه بعد سټور کوو. اوس په دې کې موږ سره څه پکار؟ یو خو یوزر ټایپ پکار. که فار ایگزامپل د امپلای نه کېده نو الریډي موږ سره هلته کې د امپلای ډیزګنیشن شته. ټیک ده که نه؟ اوس خبره د یوزر ټایپ راغله. یو سټوډنټ یو موږ سره امپلای دی. اوس به دې یوزر کریټ کېږي، مطلب نارمل د امپلای کریډنشل اساین کېږي. ٹھیک ہے موږ سره امپلای دی، باقي د یوزر ټایپ بدلی نه ولې ډول بدلی. هدلته موږ راځو فل نیم دشته، یوزر نیم فل نیم یوزر نیم بدلی یا وای سره ولا خیر څه ای بي سي نو ریټ یوزر نیم سره پاسورډ او ډیفالت 1 2 3. ٹھیک ده، کانټیکټ نمبر یې باندې امپلای شته، ایمیل هم شته، ایډرس هم شته. زو چې اول دا स्टाफ टेबल د براشو کله یې کریشن کیږي په دې دوران دلته دا خو شو خیر دلته راځو دې کریټ کې یو بل کار هم دلته کیږي. یا کله دا را برابر چې کوم یوزر لاګین دی راغو یوزر آی ډی را لکنه نو دلته دې دوران کې اوس موږ ته دې ضرورت نشته. دا ختم. صحیح ده، دلته کې موږ ته دې ضرورت دی ذرا شمه دې کې او مخ یوزر رجسټر the model is valid نپاد دې دې دلته یو دا جوړ کوم وار user is equal to user details. ٹھیک ده is equal to new user user table. ٹھیک ده
talking about user details data. The address is equal to बराबर कंप्रेसर the staff टेबल दरावाला मदर address सही ना दाशा user detail बराबर खलमा data ده सब बराबर खलमा contact number is equal to contact number सही ना दाशा user detail ना user बस the capacity of implementation सही ना और data लेकिन दूसरा contact number address हम उसको आने बाद दूसरा email address is equal to staff table dot email address सही हो दाशा अंतर आने बाद user dot full name ठीक था is equal to staff table dot full name या name मुझे सुनी तो अदा name शो मुझे दाशा user data the username is equal to this is staff table data अदा मुझे सरा वाला अदा name बहुत ऐसा है विदा the username only सही ना then तराजू मुझे सरा सही the staff दबारा dash is बुनो hard code का होगा right बगली को दबा change कोई कभी आसरा then ID बदले था then बदला शम्मा सरा कमा ID अब ये मुझे just यूसुको यो employee वो बकरी इल्ज़ाम है का मुझे employee your full data type होगा second को मैं बोला user type employee setting को बच्चा तना समूह कर employee double just sort of double detail this is that 16 number रावाख लगा data और double so को मैं the user type that user type से रावाख लगा id is equal to 6 हो ठीक अगर आगे ना बाद में user type data user table user name should be password is equal to by default password 1 2 3 4 5 सही ना जब उस रसली word आधा उस string ने मुझे तो मैं ले सवाल करूँ है ना बस यादा से कार को सालों रहती ठीक है बता by default password there are actually muchas so the ID muchas the user 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सही ना उसको user ऐड करो db data user tables dot add करूँगा सर ठीक था और आवा बलूँगे चलिए ये वो user ऐड उसका मचलूँगा सर the start table user दे आवा समझा जैसे कि these things the user required दे तरकम user ID दल तन्नी भी करना मुझे बताइए प्रोसेसर कहीं जो ऐड में फाल्स निम्न वस्तु को दे देंगे the staff table बराबर हो in the dot user ID in the assign को is equal to दा बमुदल का assign to the 1 ठीक था और बाकी चीजें बाकी तो बता शिकार को यूजर दलता है डेमो यूजर ठीक तरह आईडी बता देते हैं साइन तो फॉर एग्जांपल ओनोशन दा डेमो यूजर है द दूसरी मुंह सरा ची फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ठीक था और दो मुंह सरा सी यूजर नेम डेमो पासवर्ड डेमो और कांटेक्ट नंबर चिकन मुंह सरा फॉर एग्जांपल दाश सीधा और demo@gmail.com सही और नो एरर डेमो सही ना अवेट करते दोबारा हम यूजर आईडी को अलग से फॉर फॉर एग्जांपल क्रिएट में फॉर नंबर यूजर को क्रिएट की सही ना बाकी बस स्टाफ टेबल दराश हम दल है अब कम यूजर दल रजिस्टर छी यूजर तब ऑटोमेटिक आईडी रश एक तना बस रावाफ में बोली यूजर इज इक्वल टू सब को मतलब user data user id दा बराबर मुताबिक सही this रब हर एम्प्लॉय उसको यूजर क्रिएट अगर संग कि अराजू और यो मंगा यो एम्प्लॉय ऐड करो तो वाकई यूजर ऐड की
دا و موږ سره د یوزر او یا دا موږ په دونه صورت اول خرابوله موږ یا په next start of code باندې نو همیشه ګورئ څه ناڅه لاره وي دا شارټ کټ لارې دي زموږ خیال دي ته نو دې ته به خیال کوئ یعنې که تاسو وګورئ نو ډیټابیس کې زموږ داسې نه وه دغه په سټوډنټ کې یو یوزر آی ډي دې لپاره موږ دغه شان ډیفالټ ټایپ ول سټوډنټ واخلو کوم یوزر ټایپ او بس هغه نه بعد ٹھیک ده دا خیر دا ډیفالټ د سیټ کوو ها دا هغې نه بعد راځم کوم ځای ته یو امپلای اډ کړو فار ایگزامپل زه به دې ځای کې اډ کوم موږ سره